सरकारी कर्मचारी द्वारा चुनाव प्रचार आचार संहिता का उल्लंघन। कटिगुड़ा के कालीबाड़ी विक्रमपुर जिला परिषद क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। जन स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कर्मचारी सुबीर कुमार दास ने भाजपा उम्मीदवार और अपनी पत्नी पंपी दास के समर्थन में खुले मंच से चुनाव प्रचार किया। सरकारी कर्मचारियों का चुनावी गतिविधियों में शामिल होना नियमों के खिलाफ है। स्थानीय लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की है। হাঁটার রাস্তা কোন সরকারের অর্ডার যে যার রেশন কার্ড আছে এই অন্যদের হইব কেন খাটবো কেন এটা খাটবো কেন জয়সে কিতা রাজনৈতিক একটা মানে ইলেকশনের ক্যাম্পেইন করার একটা রাস্তা আর কিচ্ছু না তখন তার নিজস্ব কমিটির লাগিয়া অত বড় জিনিসটা এটা অসম্ভব পারতো না এটা কোনোদিন না তো সিস্টেমে এসে যে যার রেশন কার্ড আছে এই আপনি গিয়ে শুনেন রেশন কার্ডের যদি আপনি থাকে আর ভবিষ্যতে আপনি পাই না এটাতে ক্লেম কমপ্লেন করতে পারবো কমপ্লেন করলে কমপ্লেনটা আপনার কাজে যে আমি রেশন কার্ড আমার আছে আমি এখানে অরুণোদয় পাইলাম আপনার সময় করবো না যে ভোটের সময়